আজকে চিত্তরঞ্জন থানায় আমরা উপস্থিত হয়েছি। সেই প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই রাত জাগরণ আন্দোলন চলছে। তো চিত্তরঞ্জন পুলিশ প্রশাসন এবং সিএলডব্লিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব, আমাদের একটাই দাবি যে এই দুষ্কৃতিতে যারা দোষী তাদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। তাই আজকে আমাদের এই রাত জাগো আন্দোলন চলছে। रात जागो आंदोलन चित्तरंजन में इंसाफ की गुहार। चिरेका कर्मी और हॉकी खिलाड़ी एरिक लकड़ा की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस की सुस्त कार्रवाई से स्थानीय निवासियों का सब्र जवाब दे गया है। दोषियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी के विरोध में चित्तरंजन के आम नागरिकों और एरिक के शुभचिंतकों ने सोमवार चित्तरंजन थाने के सामने रात जागो आंदोलन पर बैठे। हाथ में एरिक की तस्वीर लिए प्रदर्शनकारी पूरी रात थाने के बाहर धरने पर बैठे। এরিক লাকড়াকে হত্যা করা হলো কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব চাই। এরিক লাকড়ার হত্যা যারা করেছেন তাদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা অবিলম্বে দোষীদেরকে, আপনারা জানেন দোষী কারা, তাই অবিলম্বে তাদেরকে আপনারা অ্যারেস্ট করুন, তাদের উপযুক্ত শাস্তি আমরা চিত্তরঞ্জন সকল মানুষ আমরা দাবি জানাই। राहुल तिवारी, एएनएम न्यूज। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।